এতিয়াৰ পৰা আপুনি ৰাজপথত টোল গেট বা টোল টেক্সক লৈ হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব নালাগে। কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা টোল গেট আৰু টোল টেক্সক লৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ভাৰতৰ ৰাজপথৰ পৰা অচিৰেই নোহোৱা হৈ পৰিব টোল গেট। ভাৰতৰ ৰাজপথৰ পৰা অচিৰেই নাইকিয়া হৈ পৰিব টোল গেট। টোল গেটক লৈ ভাৰত চৰকাৰৰ বৃহৎ সিদ্ধান্ত। এতিয়াৰ পৰা টোল গেটত আপুনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয়। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা নাইকিয়া হৈ পৰিব টোল গেট। এই ঘোষণা আগবঢ়াইছে ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। সলনি হ'ব টোল টেক্স সংগ্ৰহৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰক্ৰিয়া। টোল গেট আৰু ফাষ্টেগ অবিহনে সংগ্ৰহ কৰিব টোল টেক্স। অৰ্থাৎ আপোনাৰ সময়ৰ অপব্যৱহাৰ নহয়, আপুনি হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন নহয় টোল গেটত। নতুন ছেটেলাইট ভিত্তিক পদ্ধতিৰে সংগ্ৰহ কৰা হ'ব টোল টেক্স। আপোনাৰ বেংক একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ কৰ্তন কৰা হ'ব টোল টেক্স। বিশেষ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে যাতায়াত কৰিলে আপোনাৰ একাউণ্টৰ পৰা কৰ্তন কৰা হ'ব ধন। যাত্ৰাৰ দূৰত্ব অনুযায়ী সংগ্ৰহ কৰা হ'ব কৰ। এই ঘোষণা আগবঢ়াইছে ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। পথ পৰিবহণৰ সময়ত বহু যাত্ৰীয়ে টোলগেটত বহু হাৰাশাস্তিৰ সন্মুখীন হোৱা দেখা যায়। আৰু ইয়াৰ পিছতেই ভাৰতৰ ৰাজপথৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা টোল গেট নাইকিয়া কৰিবৰ কাৰণে বিশেষ ব্যৱস্থা হাতত লোৱা হৈছে। ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কি ঘোষণা আগবঢ়াইছে, আমি তেখেতৰ মন্তব্যটো আগবঢ়াইছো। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत उसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत उसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। আৰু এনেদৰে মন্তব্য প্ৰকাশ কৰা পৰিলক্ষিত হ'ল ভাৰত চৰকাৰৰ পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে। তেখেতে কৈছে অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ পৰা টোল গেটসমূহ নাইকিয়া কৰা হ'ব। তাৰ পৰিৱৰ্তে প্ৰতিগৰাকী যাত্ৰীৰ অৰ্থাৎ প্ৰতিখন বাহনৰ গৰাকীৰ পৰা বেংক একাউণ্টৰ পৰা পোনপটীয়াকৈ ধন কৰ্তন কৰা হ'ব। অৰ্থাৎ অট'মেটিক পদ্ধতিৰ জৰিয়তে ধন কৰ্তন কৰা হ'ব আপোনাৰ বেংকৰ পৰা। আপুনি যদি ৰাজপথলৈ ওলায়, আপুনি যদি ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথেৰে আপোনাৰ বাহনখন লৈ যায়, তেন্তে আপোনাৰ মোবাইললৈ এক বিশেষ মেছেজ আহিব আৰু টোল গেটত নামত সেই টেক্স সংগ্ৰহ কৰা হ'ব। তাৰ বাবে আপুনি কোনো টোল গেটত ৰ'ব নালাগে, সময় অপব্যৱহাৰ নহয়। কিন্তু তাৰ পৰিৱৰ্তে ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত উঠা মাত্ৰেই আপুনি কৰা দূৰত্ব অনুযায়ী, আপুনি অতিক্ৰম কৰা দূৰত্ব অনুযায়ী আপোনাৰ পৰা ধন কৰ্তন কৰা হ'ব। আৰু এনেদৰে টোল গেটক লৈ বৃহৎ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে। অতি শীঘ্ৰেই ভাৰতৰ সকলো ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথত প্ৰযোজ্য হ'ব চৰকাৰৰ এই বিশেষ সিদ্ধান্ত। আমি মন্তব্যটো পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো। পথ পৰিবহণ মন্ত্ৰী নীতিন গাডকাৰীয়ে কি মন্তব্য আগবঢ়াইছিল, তেখেতৰ মন্তব্যটো আমি পুনৰবাৰ আগবঢ়াইছো। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत उसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा। लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है। तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोग पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। टोल टैक्स का मुद्दा भी है, लोगों की जेब बहुत उसमें। अभी तो टोल खत्म कर रहे हैं, अब तो सैटेलाइट बेस्ड टोल सिस्टम होगी। आपके बैंक अकाउंट से पैसे निकल जाएंगे और जितना आपने रोड के यूज किया उतना ही पैसा निकलेगा।
लेकिन लोगों की जेब से तो पैसा समय बचता है ना, फ्यूल बचता है। अब मुंबई से पुणे आने के लिए 9 घंटे लगते थे, अब 2 घंटे में होता है, तो 7 घंटे का डीजल बचता है और समय बचता है। तो नेचुरली उसके बदले में थोड़ा बहुत देने पड़ेंगे, क्योंकि पब्लिक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट से हम लोग कर रहे हैं, तो लोगों के पैसे भी वापस करने पड़ेंगे। टोल टैक्स